Modini twiduljak hapang bisi char pungmano rwgwi Kwrak Salo Haktorni Juda Juda Samung bwtang-o sep-sap Rokbai Kok Salaikha Haktorni Montri okra Narendra Modi o Salo Simlao songsajak garib kalyan সম্মেলন bisi simi haktor-ni lukurog video conference ni bisingtwi Kok Salaikha Abohaino bugrakhor-ni Pragya bhavan-o wngkha opanda Montri Bokhrok o Salo hasteni sep-sap mannairog hapang khulasa Kok Salaikha Bharat eba Modi bai twiduljak hapangni bisi char pungmano rwgwi Kwrak Salo Simla songsajak garib kalyan সম্মেলন video conference ni bisingtwi Haktorni Juda Juda scheme sep-sap mannairog hapang khulasa koglam Salaikha Haktor Montri Bokhrok Narendra Modi o Salo Himachal Pradesh ni simi Haktorni Juda Juda hasteni lukurog video conference ni bisingtwi Kok Salaikha Montri Bokhrok o Salo Tripura hasteni opanda wngkha bugrakhor Pragya bhavan-o aro manjaka hasteni rung Montri Ratan Nath Chamung Montri Manuskanti Dev MLA Dr. Dilip Das MLA Reboti Mohan Das te Mayor Deepak Majumdar akosong o salni pandao Montri Bokhrok ni logi logi hasteni rung Montri no Kok samani nukjakha গরিব কল্যাণ ওই মাগনা চা যারা যারা ঘর পাইছে তারা তারা হাত তুলন্ত দেখি 2,28,000 4 বছরে এই সরকারের 4 বছরে আমাদের ত্রিপুরা সরকার 4 বছরে এবং মোদিজির সময়ে 4 বছরে 2,28,000 শুধু গ্রামে তো করার জন্য কত টাকা ঢুকে জানেননি? হ্যাঁ 1,66,000 শহরে, গ্রামে কত 30। আগে গ্রামে কত আছে জানেননি? আগে গ্রামে পাইতো ঘরের জন্য 63,000 টাকা মাত্র, এরপরে হয়েছিল 75,000 টাকা, এখন হলো 1,30,000 টাকা গ্রাম। এবং এই যে আমাদের রাজ্যে গত 30 বছর ঘর পাইছে 77,000 গ্রামে, আর এই 4 বছর পেয়েছে 2,28,000 ঘর 4 বছর। তো যারা জলের কানেকশন ফ্রি কানেকশন কার বাড়ি থেকে ঢুকছে দেখে শুনি দেখে তো ওই দিকটা উঠাইছে ফ্রি কানেকশন, অর্থাৎ লাইনে পাইপ লাইনে। আরে ভাই ঠিক আছে, হাত উঠাইও। দেশের মধ্যে পৃথিবীতে মোদিজি নস্ট্রাডাম বলছে যে ভারতে এমন লোক ব্যক্তি জন্ম হবে যিনি সারা বিশ্বকে নেতৃত্ব করবেন। উনি বলেন এই নরেন্দ্র মোদি। Haktor gnangwi sep-sap mannairog baksa hasteni sep-sap mannairog bo Montri Bokhrok no hapang khulasa Kok saman nukjakha a Salo बिहार से हो? जी सर। तो कितने साल से त्रिपुरा में रह रहे हो? 10 साल हो गया। जी सर। तो आपका राशन कार्ड वगैरह तो बिहार का होगा? सर बिहार का होगा, घर में जब काम करते हैं विभिन्न मिला तो देता है। मिल जाएगा? जी सर। वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, जो अन्य राज्यों में लोग जाते हैं तो उनको तकलीफ न हो इसलिए सरकार ने बनाया है। वो वन राशन कार्ड वाला आपका बन गया है क्या? जी सर बन गया है। उसके कारण राशन अब आपको त्रिपुरा में भी ठीक से मिल जाता है? सब मिल जाता है। अच्छा, और क्या सुविधाएं मिली है आपको? हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमको मेरा बेटी और बच्चे सब खुशी में है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो मोबाइल फोन चार्ज करते होंगे आपको? जी सर। पहले मोबाइल फोन चार्ज करने के कहाँ जाते थे? लाइट नहीं था, करते थे वो सोलर में। चलिए पंकज जी, मुझे बहुत अच्छा लगा।
O salni pandawa hastini juda juda saishopni phai Montri Bokhrokni dal bidal scheme o sep-sap mannairogni kuthumung mokol khutotok Montri Bokhrok bai hapang khulasa Kok Salaikha tongtholaijak lukurog. Bio report Kok Salaikha.